अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए सबक के साथ आप खिदमत में हाजिर हैं। आज का जो हमारा सबक है सूरतुल बक़रा, कुरान की पहली सूरत, पारा नंबर 2, आयत नंबर 87 का बकिया हिस्सा, 87 का बकिया हिस्सा लफ्ज़ बलस और रवानी के साथ आप खिदमत पेश की जाएगी। सो चलते हैं सबक की तरफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ल्आन बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वश्रबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खय्तुल अब्यज़ु मिनल खय्तिल अस्वदि मिनल फ़ज्र सुम्मा अतिम्मुस्सियाम इलल लैलि वला तुबाशिरूहुन्ना वअन्तुम आकिफून फिल मसाजिद तिल्क हुदूदुल्लाहि फला तक़रबूहा कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु आयातिहि लिन्नासि लअल्लहुम यत्तक़ून। अब इसको रमा पढ़ते हैं, अब इसको लफ्ज़ पढ़ते हैं। फ़ल्आन बाशिरूहुन्ना फ़ल्आन बाशिरूहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु वابتغوا ما كتب الله لكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله
فلا تقربوها تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون। अब पूरे सबक को नामा पढ़ते हैं। فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون। आज का हमारा सबक इतना ही था। नए सबक में नए अंदाज के साथ फिर आप खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।